आपण शुणुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर। नमस्कार। आज आमे जून 2025 मास पई धनु राशि भविष्यत विषय टिके गभीर भावरे देखिबा। हाँ। आम पाखरे अनेक जनाशुना ज्योतिषंकर विश्लेषण अछि आउ आमे चेष्टा करिबा एई मासरो ग्रह स्थिति आउ संभावना गुडी को सहजरे बुझिबा पई। निश्चय। आउ एई विश्लेषण मुख्यतः चंद्र गणना उपरे आधारित। राशि आउ लग्न दुहिंक पई एहा काम देबो। मोटामोटी भावरे एई मासटा सुजोग आउ सतर्कता भितरे गोटे बैलेंस रखिबा को कहूची। अच्छा, ताहले आरंभ करिबा राशि स्वामी गुरुंक ठारू। से तो सप्तम भावरे अछंती। हाँ। माने संपर्क, पार्टनरशिप ए सब क्षेत्र रे एटा व्यक्तित्व उपरे केमिति प्रभाव पकाउची? देखंतु गुरुंकर एई सप्तम स्थिति आउ निज राशि उपरे तांकर दृष्टि एटा कोन कहंती व्यक्तित्व रे गोटे परिपक्वता आनिबो। सामाजिक स्थिति, सम्मान ए सब बढ़िबो। जियो माने टीचिंग किंबा कंसल्टेंसी रे अछंती सेमानक पई भलो समय। अच्छा। एमिति कि सरकारी क्षेत्र रे प्रमोशन रो भी जोग अछि। आउ गोटे कथा, गुरु आपणकर चतुर्थ भाव माने सुख स्थान रो भी मालिक। ओहो। तो सप्तम रे रही से संपत्ति, गाड़ी मोटर किंबा नुआ घर करिवार स्वप्न पूरण रे सहाय्य करिवे। आर्थिक स्थिति भी भलो हेबो। वाह, माने गोटे पटे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सामाजिक स्थिति, अन्य पटे सुख सुविधा, दुई दिगरु भलो। हाँ, निश्चय। अच्छा, एबे देखिबा शनि आउ राहुंक कथा। शनि चतुर्थ रे आउ राहु तृतीय रे। ए स्थिति भी मोटामोटी भलो, माने दैनंदिन जो इनकम सेतरे वृद्धि हेबार संभावना। जो माने नुआ जॉब खोजुचंती तांकु भलो चांस मिली पारे। आउ तृतीय रे राहु साहस बढ़ेबे। अच्छा। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देई पारंती। एमती कि शेयर मार्केट भली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रू भी किछि लाभ मिली पारे। ओहो। शत्रु माने भी शांत रहिबे। आउ जदि पैतृक संपत्ति नै कि किछि विवाद थिला ताहा समाधान हेबार बाट देखा जाउछि। एहा परे मंगल से जून 7 परे अष्टम रो बाहरी नवम भाव को जाउछंती, भाग्य स्थान को। हाँ, आउ तांको मित्र राशि को एटा गोटे बड़ पॉजिटिव चेंज। केमती? विशेष करी जो माने साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग किंबा टेक्निकल फील्ड रो स्टूडेंट तांको पई बहुत बढ़िया समय। परीक्षा रे भलो रिजल्ट आसीबो। जो माने स्पोर्ट्स रे अछंती तांको पई भी सफलता। भलो कथा। आउ गोटे इंटरेस्टिंग कथा हला, मंगल आपनको द्वादश माने खर्च घर रो मालिक होई नवम रे रहिबे। ता माने अजथा खर्च कमिबो, कंट्रोल रे रहिबो, विदेश रो किछि भलो खबर बा सुजोग आसी पारे। आउ जदि लोन वगैरह अछि सेतिर मुकुड़ीबार रास्ता भी मिली पारे। वाह, एते सब भलो दिग अछि। जदि ए आलोचना ए पर्यंत आपनको भलो लागुचे तेबे लाइक और कमेंट करी जणेबाकू भूलिबेनी। हाँ। एबे आसीबा शुक्रंक पाखकू। से तो षष्ठ और एकादश रो स्वामी। हाँ, शुक्र जून 29 जाए पंचम भावरे रहिबे, माने प्रेम, संतान, शिक्षा क्षेत्र रे। एबे देखंतु से षष्ठ भाव माने रोग, शत्रु घर रो मालिक होई पंचम रे। तेणु किछि हेल्थ इश्यूज आसी पारे। ओ के प्रकारर? माने शुक्रंक संबंधित जेमिति पाइल्स, स्किन प्रॉब्लम किंबा महिलांक पई पीसीओडी भली समस्या टिके सतर्क रहिबा दरकार। अच्छा। आउ किछि लोक इमोशनली आपनको हैरान करबाकू चेष्टा करि पाहंती, तो सेमांगटू दूर रे रहिबा भलो। किंतु शुक्र तो एकादश माने लाभ स्थानर भी स्वामी, तबे किछि भलो प्रभाव भी थिबो। निश्चय, अवश्य थिबो। लाभ स्थानर स्वामी हिसाब रे इच्छा पूर्ण हेबार संभावना बहुत। लग्जरी लाइफ प्रति आग्रह बढ़िबो, सांग मानंगटू हेल्प मिलिबो, यात्रा जोग भी अछि, सोशल स्टेटस बढ़िबो। अच्छा। आउ जो माने फैशन, डेकोरेशन किंबा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस रे अछंती तांको पई समय भलो। एमति कि नुआ रोमांस किंबा लाइफ पार्टनर मिलिबार चांस भी रहिछि। बा, एबे बुधंक कथा देखिबा। से सप्तम आउ दशम माने व्यवसाय आउ कर्मर स्वामी। हाँ। जून 6 रु 22 जाए से सप्तम रे निज घरे रहिबे। एहाकू कहउचंती भद्र महापुरुष जोग। एहार माने कोन? एहार माने हेउची एटा व्यवसाय पई सबुठू भलो समय। बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस स्ट्रैटेजी एसबु द्वारा सफलता मिलिबो। अच्छा। नुआ बिजनेस आरंभ करिबा पई किंबा पुराना बिजनेस रे किछि चेंज आनिबा पई एकदम परफेक्ट टाइम। लाइफ पार्टनर को ठारू भी सहयोग मिलिबो, एमति के लाभ भी होई पारे। आउ कर्मस्थानर स्वामी भावरे
କର୍ମସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସିଏଏସ୍ ଏସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ସାଲାରୀ ହାଇକ୍ର ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 22 ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି? କାରଣ ସେତେବେଳେ ବୁଧ ରାଶି ବଦଳାଇ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଯିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଲା ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବାଧାବିଘ୍ନର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନେବା ବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ? ସେ ବି ତ ଜୁନ୍ 15 ପରେ ସପ୍ତମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବି ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ରହିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରେ। କିଛି କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରା ହେବ। ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦ ଜାଗାକୁ ହୋଇପାରେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଡ଼କୁ ବି ମନ ଯିବ। ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଚଳନକୁ ଦେଖି ଏ ମାସ ପାଇଁ କିଛି ସାଧାରଣ ଉପାୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ପଡ଼ୁଛି, ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ୁଛି, ଏସବୁ ପାଳନ କରିବା ଭଲ। ଆଉ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ତେଲ ଆଉ କଳା ରାଶି ଦାନ କରିବା ଭଲ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଉପାୟ କଲେ ସେଥିର ବି ସୁଯୋଗ ବାହାରିପାରେ। ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ଅଛି କି? ଗୋଟେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା। ଆଚ୍ଛା। ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଗ୍ରହ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବି ଜପ କରାଯାଇପାରେ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ସବୁ କିଛିକୁ ମିଶେଇ ଦେଖିଲେ ଜୁନ୍ ମାସ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର, ଫାଇନାନ୍ସ, ରିଲେସନସିପ୍ ଏସବୁରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଲା, ଏହି ମାସରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ କେମିତି ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରାଯିବ, ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।